बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम और एक जिन का वाकया। जब एक जिन ने एक खूबसूरत लड़की को उठाकर ले गया, फिर उसके साथ क्या हुआ, इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इंसानों और जिन्नों के दरमियान तकदीर और तदबीर की असरात की बहस चल पड़ी। जिन्नों के पास भी मजबूत दलाइल थे कि अच्छी और मजबूत तदबीर से तकदीर बदल जा सकती है, जबकि कुछ इंसानों के तरफ से भी तकदीर के अटल होने पर मजबूत दलाइल थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाले जिन से कहा, अगर तुम्हें अपने दलील का अटल होने का इतना ही यकीन है तो तुम साबित करके दिखाओ। जिन ने कुछ अरसे के लिए इजाजत मांगी जो उसे कुछ सालों के लिए दी गई। ए जिन दिन रात तरकीब सोचता रहा कि ऐसा क्या करूं कि अपने दलाइल साबित कर सकूं। एक दिन इन्हीं ख्यालात में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर पड़ोसी बादशाह की महल पर पड़ी। उसकी वसी और अरिस चमन में उसकी कम उम्र शहजादी अपने कनीजों और सहेलियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। वो अपने सहेलियों से छुपने के लिए एक अलग थलग दरख्त के पीछे छुपी हुई थी कि इस जिन ने फौरन गायब हालत में एक रुमाल में दवा सुंघाकर शहजादी को बेहोश किया और लेकर उड़ चला। उसने एक बड़े घने दरख्तों के शाखों के दरमियान एकदम एक आरामदेह कमरा बनाया। उसने शहजादी की जरूरत की और खाने पीने की तमाम अशिया रख दी ताकि जब शहजादी होश में आई तो अचानक परेशान ना हो जाए। ए दरख्त एक शोरीदा और चौड़े दरिया के दरमियान था। दूर दूर तक सिर्फ जंगलों बयाबान था। शहजादी होश में आने तक जिन मुनासिब शक्ल में एक बुजुर्ग की सूरत में आ गया। शहजादी होश में आई तो रोना धोना शुरू कर दिया और खाने पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस तब्दीली ने उसके हवास गुम कर दिए थे। जिनको अंदाजा था कि इंसान देर तक नई जगह, नए लोग और नए माहौल को अपना नहीं पाते, इसीलिए उसने उसकी तमाम जरूरत की चीजें रखी और ये कहकर निकल गया कि अभी तुम आराम करो। कम उम्र शहजादी गम और दुख में रोते हुए सो गई। जिन अगले दिन बुजुर्ग के शक्ल में आया और उसे पुरशफकत की अंदाज से झूठी तसल्लियां दी, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ जाती तो बादशाह वक्त हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम उसके हालात खराब कर देते। फिर उस जिन ने शहजादी को उसकी पसंद की चीजों के बारे में पूछा और अगले दिन आऊंगा कहकर चला गया। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी जिन की आदी होती चली गई और वो उसी से अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने लगी। वो आसपास की खिड़कियों से जंगल या दरिया का नजारा करती। उसे अपने जैसा और कोई इंसान नजर ना आता, लेकिन जिन जिसे वो बाबा कहने लगी थी वो उसके बारे में जान चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है, क्योंकि वो कमरे से निकलते ही गायब हो जाता है, जबकि बाहर कोई सीढ़ी नहीं थी। वक्त गुजरता गया और शहजादी नौउम्री की दौर से नौजवानी में दाखिल हो गई। जिनके आने के दौरानिये में लंबा वक्फा आने लगा, क्योंकि अब वो मुतमईन था कि अब शहजादी को पेश करने का वक्त आने वाला है और वो बादशाह मुअज्जम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी शर्त जीत जाएगा। एक दिन तूफान के आसार थे। दिन में भी रात छा गई थी। शहजादी ने ऐसे तूफानी कैफियत पहली मर्तबा देखी थी।
ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسے پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہو، ورنہ جن تو خود بخود اندر داخل ہو جاتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں پر دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دو نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو، جو کافی زخمی حالت میں تھا، وہ اسے اپنے پاس موجود کافی دوائیاں دی تو اس غریب نوجوان نے اپنے ساتھی کی اچھی طرح سے مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن فی الحال انہیں طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ گزر گیا، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کے لیے کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ ایک ملک کے شہزادہ ہیں اور میں اس کشتی کا ملا ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادی ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی پوری طرح سے تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا؟ صرف ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کے لمبی شاخوں میں اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا ہے۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کا اجازت مانگی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شہزادہ اور شہزادی کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر سادہ دل ملا نے کہا، جناب عالی، میں اب دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا یہاں اس طرح اکیلا رہنا مناسب نہیں، اور اس کے بعد میں جلد سے جلد شہر میں پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ سب کچھ سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح سے ایسا چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کے بو کے بارے میں پوچھا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو، یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت، اس قدر بڑا طوفان گزرا کہ اس کے بو سے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن ہوا اور شہزادی تک کھانے پینے کا چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادی کے بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ سے اسے تلاش کر لے گا
और शहजादे को नुकसान पहुंचाएगा। शहजादे को मल्लाह पर भी हैरत थी कि आज से कई महीनों पहले वो मदद लेने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। अब शहजादी माँ बनने वाली थी। शहजादा सख्त परेशान था कि वो अकेले सब कुछ कैसे संभाल सकेगा। इतने में शहजादी को जिन के आने का एहसास हुआ, जो उसे अंदाजा हो जाता था। शहजादा फौरन छुप गया और जिन ने शहजादी से आकर कहा, तैयार रहना, मैं तुम्हें इस कमरे समेत उठाकर आज बादशाह सलामत के हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। ये एक शर्त थी जो मुझे जीतनी थी और अब मैं जीत गया हूँ। अब मैं तुम्हें शाही दरबार में ले जाने आया हूँ। शहजादी हैरान और परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। जिन ने एक नारा बुलंद किया और कमरा हाथों में उठाकर परवाज शुरू कर दी। चंद मिनटों में जिन बादशाह वक्त हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हुआ और फातिहाना अंदाज में दरबारियों से मुखातिब होकर कहा कि 12 साल पहले तकदीर और तदबीर की जो बहस चली थी कि जो लिखा गया वो बदल नहीं सकता। मैं फला बादशाह के बेटी को अगवा किया, जिसकी मंगनी फला बादशाह के बेटे के साथ हो चुकी थी, लेकिन अब उस शहजादी की कश्ती के हादसे में इंतकाल के तस्दीक करवा ली तो मुझे एहसास हुआ कि अब शहजादी की शादी कहीं और हो सकेगी और हम तकदीर को तदबीर से बदल सकती हैं, वरना इस शहजादी की शादी उसी शहजादे से हो जानी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया तो अंदर से एक शहजादी के बजाय 3 अफराद बरामद हुई। शहजादी, शहजादा और उनका बच्चा। जिन ए देखकर हैरान और परेशान हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहजादे से पूछा, तुम उसी फलाह मुल्क के शहजादे हो? शहजादे ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वाकया सुनाया। उसके बाद जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक में गिर पड़ा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसे उम्र कैद की सजा दी कि अल्लाह पर यकीन मुहकम ना हो तो ऐसी बहस में कुदरत को चैलेंज करने वाली हरकत नाकाबिले मुआफी होती है। शहजादी और शहजादे को उनके लवाहिकीन के आने तक शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। सुबहान अल्लाह।